ରୁହନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏପରି ସୁଯୋଗ ମତେ ଆଉ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଏତିକି ବେଳେ ମୋର ନାଗ ଫାସ ଶକ୍ତିକୁ ସୁମରଣା କରିବେ ବୁଲାଙ୍କୁ ବନ୍ଧନ ଦୋଷ ହେବ। ଏ ନାଗ ଫାସ ଏ ଅକର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମୟରେ ମୋର ସ୍ତବ ଗ୍ରହଣ କରି ବ୍ୟଗ୍ର ଗତିରେ ମୋର ଧନୁମୂଳରେ ପ୍ରବେଶ କର। ଆସ ଆସ ନାଗ ଫାସ पदार्थ तलर धनुहूलू घसीला आपण प्रति अस्त्र करूँ नचेत मूर्ति सजेर मर्जा को सावधान लक्ष्मण ए निश्चय कौन माया रचना करुच्छी तुम्हें मोर पृष्ठ देश आड़ को चली आस जीवन गला माया भी दानव गगन मनोर रही माया बल चोखा चोखा बाण मन बाछी बाछी मर्मस्थान को लक्ष्य करुच्ची बंची नाई भाई ओ भाई लक्ष्मण रे आंभ दुई प्राण आज पाषाण धनुजर विष